बोल श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोटे देख आत्मकल्याण बही में लिखी अधरामृत धरामृत अधरामृत आम बेले बेले तुम मन भर गोटे भ्रम सृष्टि कर दिए अधरामृत बोधे पुणी साधु सतंग ठार अंगीठाटा आनी पाइबा बहुत साधु मुझे शुणी से जो पान खाती पान को टे भी सब दिए शिष्य तो बहुत भाव जाए से घृणा न करे पाई दिए किंतु ये गोटे भ्रम के भावनी जे जनकर अंगीठा खाइबा हूँ अधरामृत अधरामृत गुरुंकर बाणी की कह जाए गुरुंक पाटर जो बाणी बाहर जो कथा कहती सी हूँ अधरा अमृत ताल ये भली गुरु तो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कथा कहते शुणा बहुत भल लगुच ताल कौन आम ताको अधरामृत कहवा ना ता भी अधरामृत नुहे ये नुहे सी अधरामृत गोटे श्रुति मधुर अधरामृत किंतु मु जो अधरामृत कथा कहूँ शास्त्र जहाँ कही सी अधरामृत हूँ जे मत आउ धरा बांधि पार ना धरा बोले पृथ्वी पृथ्वीर कामना मासना काम क्रोध ये मत लगे ना मु अधरा अमृत धरा बोले पृथ्वी अधरा बोले पृथ्वीर बाहर बा भगवान को पाइबा हूँ अधरा अमृत बा परमात्मा को जाना हूँ अधरा अमृत बुझे जो गुरु पाखे से आत्मा परमात्मा ब्रह्म विषय ज्ञान दिया सठिक मार्ग से बाणी ही हूँ अधरामृत किंतु किए यदि प्रवचन करुँचे अधरामृत नुहे कारण से तुम कौन परिवर्तन भी हम ना कि परिवर्तन जे पर्यंत तमें तम भीतर शब्द नाम रूप सहित संपर्क है बाह्यर कथा के किसी तुम परिवर्तन कर ना एटा गोटे भ्रम मात्र एटा के परिवर्तन कर देखियो से भली गुरु पाखर जो शिष्य पहुँची जाए प्रथम जाना जे जन्म जन्मांतर तुम्हें मोर गुरु बहुत लिखी कई कार गुरु यही जन्म हुए ना से गुरु बहु जन्म गुरु रूप में तेणु सी प्रथम देखार ही मानि जाए ये मोर होती गुरु वाक्यालाप न हवा आगु से रूप सहित भी आकर्षण अच्छी से जीवन लगे मोर ये आगुरी परिचित अच्छा तेणु से रकम शिष्य पाखे आस पहुँचती कथा को से बुझती बेले बेले जो सद्गुरु पाखापाखि हो जाती देखिए सब बेले विपद आसे विपद हूँ जे सद्गुरु को जीवा बाटर गोटे परिस्थिति बा से बाट न जावाई प्रकृतिर गोटे व्यवस्था ये से बाटर न बुझे ना ना प्रतिबंधक आसे से प्रतिबंधक सत्वे जे पहुँच पारी से माने शिष्य रूप में परिगणित होती साधारण लोक जमा किसी बाधा विघ्न आसना जेबे तुम ईश्वर परायण हम परमात्मा को जाना चाहब से सांसारिक दुख आसो माने केवल गोटे धमकेला भाया कि से तुम किसी क्षति कर कारण तुम लक्ष्य अंतिम लक्ष्य जो अच्छी से जावाई गले ये कंटा बाड़ पड़ भाई बुझे ना कर्ण पचार कृष्ण को मृत्यु पूर्व बाणटा पशि से कहले मोर एमती गोटे जन्म अपराध कौन थी ठाकुर मु कौन कही मत कई अवैध भाव में जन्म कर भसई दो से मोर कौन दोष था मु कौन प्रथम जानी मो कूलगोत्र कौन मुझे जानी नी अस्त्र शिक्षा करिवार जो इच्छा मो भीतर आसला मु द्रोण पाखक गली से मत मना कले से मोर कौन अपराध था मु कौ जातिर परिचय दे था द्वितीय गुरु परशुराम को कली मो भीतर जो इच्छा थिला प्रगाढ़ शिक्षा से प्रगाढ़ इच्छा बेले से जाति वर्ण देखा जाए ना मुझे भावना नहीं जाइए जो मोर विश्वास अच्छी इच्छा अच्छी दृढ़ता अच्छी मो गुरु मत ही अस्त्र शिक्षा देवे मुझे भूल कर
ବା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେବେ ଜାତିର ପରିଚୟ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଏଇ ବାଣ ବା ଏ ଅସ୍ତ୍ର ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଅଜାଣତାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ମାରିଲି, ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ମରିଗଲା, ସେଥିରେ ଅପରାଧ ପାଇଲି, ମୁଁ ଅସହାୟତାରେ ମରିଲି। ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଘିଅ ଢାଳି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାଟିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଲି। ବସୁଧା ମୋତେ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ତୋ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋ ରଥ ଚକକୁ ମାଟିରେ ଦବାଇଦେବି। ବୁଝିଲେ କି? ପୁଣି ବି କିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ରଥ ଟେକିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାର। ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ରଥ ଟେକିବା, କାରଣ ରଥ ଟେକିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଦ୍ଧାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ଏମିତି ମୋର କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ବା ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାର ତ ଦେବ ଅର୍ଜୁନ ହେଇସେ। ଠାକୁର ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା କଥା କେବଳ କହୁଛି, ଇଏ ଯେତକ କଥା ତୋର ହେଉଛି ବାହାନା, ଆଥରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ତୋତେ ତ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କାରାଗାର ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଘେରିଥିଲା, ଚାରିପଟରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇକି ମା କ୍ଷୀର ନ ଖାଇକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ସେଠି ତ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜାଘାଟ, ମୁଁ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲି, ଗୋବର କାଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର କି ଅପରାଧ ଥିଲା? ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? ମୁଁ ଗାଈ ଜଗିକି ଗୋବର କାଢ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲି, ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜା ହେଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିବାହ ହେଲା, ମୋର ବା କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା ମୋତେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଡରିକି? କହ, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେ। ମୁଁ ତ ସେ ବାହାନା ତୋତେ ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ଭଗବାନ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସହିଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମପଥ ଆଚରଣ କରିକି ରହିଛି, ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ସତ୍ୟ, ତୁ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମର ପଟଟା କେମିତି ନେଲୁ? ମୁଁ ତ ଅଧର୍ମ କରୁନି, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ଥିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଅଧର୍ମ ପଟକୁ ଯାଉନି। ତୁ ଠିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଚୁଳି ମାରୁଛୁ କେଉଁଥିରେ? ଅଧର୍ମରେ। ନା, ମୋତେ ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଇଛି, ରାଜା କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ସଖା କରିଛି, ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି ମୁଁ ତାପଟେ ହେବି, ତେଣୁ ତାପଟେ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣକୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା? ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ ବୋଲି ମୁଁ ଅଧର୍ମ କରିଯିବି, ଏଟା ତ ବାହାନା ମାତ୍ର। ତଥାପି ତୁମକୁ ଧର୍ମର ପଥ ଆଚରଣ କରିବାର ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଧର୍ମପଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଟା ବାହାନା କଥା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବ? କିଛି ନାହିଁ। ଅଧର୍ମର ପଥ ନେଲେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମ ପଥରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଆଜି ମାପ ଅଛି, କି ମୋର ଆଜି ଗାଈ ପାଳି ଅଛି, କି ମୋର ବିଲ ଅଛି। ଇଏ ବାହାନା ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଧର୍ମପଥକୁ ହୁଡ଼ି ଯାଉଛ, କେହି ବୁଝିବେନି, କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ବି ଆସିବନି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଦୟା କରି ପକେଇବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତା କଥା କେଉଁ ଠାକୁର ରଖିଲେ କି? ବରଂ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ହଟି ପଳେଇବ, ରହିବନି, ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ବି କିଛି କରୁନି, ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରୁଛି। ଏଠି କହିକି ବା ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ବହୁତ କୁହା ସରିଛି, ସେମାନେ ବି ଆକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ତାହେଲେ ଏଠିକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ନଚେତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଏଇଆ। ଆଜି ବି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ, ଯେ ବାପା
ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୁଭଙ୍ଗ ହଂସ 4 ଅକ୍ଷର ବୁଝାନ୍ତି। ପିଲାରେ ମା ତ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ତତେ କେମିତି କହିଦେବି? ତ ଆମ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ସ୍ମରଣ ଯଦି ହେଇଯାଉଥିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ତ କେଉଁଠି ଆମ ଘର ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତୁ କିସ ଭଜିବୁ ମୋ ନାମ, କ'ଣ ଭଜନ ତମ ଭିତରେ ଅଛି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପବନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭଜିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପବନ ଭଜନଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ଯଦି ପାଇବ ତାହେଲେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତମ ନା ନରି, ତମେ ତ ନରି ନ ଡାକିଛ ସେ ଶୁଣିଲାଣି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ତା ନାଁଟା ଅଛି, ତା ନାଁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ପାଉନି ସେ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଜି ତ ଦେଇ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବି ଦରକାର, ମାଟି ପାଣି ଯିଏକି ସେ ଗଜା ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳେ ଗଜା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ 80ଟା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି କି 100ଟା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି, ମୋର 12ଟା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଇଗଲେ ସରିଲା, ଆଉ ଅଧିକା ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। 12ଟା ମଞ୍ଜି ଯଦି ଗଛ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍। ଯିଏ ମଞ୍ଜିବାଲା ବି ସେ ପୁଣିକି ଦେଖେ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଗଛ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଗଛ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ତାର ପରିବେଶ ଖରାପ ଥିବ। କାରଣ ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ 12ଟା ଉଠିଲା, ଆଉ ଉଠିଲାନି କାହିଁ? ମଞ୍ଜି ତ ଗୋଟାଏ, ତେଣୁ ତାର ଦୋଷ ଥିବ। ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଦୋଷଟାକୁ ନେବି ଯେ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲ? ତଥାପି ଯେଉଁ ଦୋଷ ବାହାରେ ସେଇ ଦୋଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ୁଛି। ଯଦି ବା ତମେ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛ ତାହେଲେ ତମେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମାନିନିଅ, ତମେ ନିଜେ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ, ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନ। ଯାହାକୁ ବାବା ଚିହ୍ନେଇଲେ, ଗାଈ ମୋଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କହିଦେଇଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ, ଜୀବର ଚିତ୍ତ ବା ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ରହିଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୋଧ କରିବା, ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ପାରିବା, ସବୁ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମୋଟ ବୁଝ ଯେ ଆ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିବାରୁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନାହିଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠିକି ଚୈତନ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ଆମ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଣି ବୁଲାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ର ତାଳୁକାରେ ଅଛି ଖପରି ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟି ତାକୁ କହି ବ୍ରହ୍ମ ଆଘ୍ରାଣ ଅଟେ ସେଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଆଘ୍ରାଣ ଦିଅ, ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଦ୍ୱୈତରେ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ୍ରହଣଟା ନେବେ। ଆକୁ ବି କମାଅ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚାଲ, ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଆସ। ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେହି ଖାଆନ୍ତି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେହି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାରିଗଲେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବନି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ବାହାରିଥିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ସେ ତ ଆମଠାରୁ ଅଛି ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମୋ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତଫାତ ହେଲା? ମୁଁ ଜୀବ ରୂପରେ ଖାଇବି, ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପରମାତ୍ମା ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ ତ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ। ଜାନ ତ ତୁମେ ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତମେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର, ଆଗେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଭାବନା ନ ଆଣିବ ମୁଁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବ ରୂପରେ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁର କହୁନି ଯେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ହଲେଇ ଦେବ। ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ହେଲି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ସେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର କେଉଁଠି ଜୀବ ରୂପରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଖାଇବାର ତାକତ, ସ୍ୱାଦ ବାରିବାର ତାକତ କେଉଁଠି ଅଛି? ତେଣୁ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଶର ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ଜଣେ ହିଁ ଖାଉଛି।
तेणु मोर चलनटा केते भल हवा दरकार, मोर पोशाकटा केमती भल हवा दरकार, ता ही ठाकुर पोशाक जहाँ खाइब ता ठाकुर खाद्य। कारण एगुड़ा तुम मानि पारन ये तुम निजक से भाविन द्वैत भाव रखीच, अद्वैत को पलैले तुम ठाकुर भितर किसी भी फरक ना। मुझे जलबिंदु तुम्हें भल सप्त सिंधु, मु तो जलबिंदु आप सप्त सिंधु हूँ कि सप्त सिंधुर अंश तो जलबिंदु ना ना जमी धरले बंधु हेलु मोर तो तू बंधु बंधु कौन तोर मोर तो सामंजस्य एक मु क्षुद्र हेले तू विराट हो कि एक। तेणु आम खाद्यटा केते जदि तुम परिवर्तन हवा चाहो अद्वैत भाव जा चाहिए ताल तुम जहाँ कर ठाकुर जी कर ठाकुर मिछ कहे नहीं, ठाकुर के अन्याय करेंगे नहीं, ठाकुर क्या गाड़ी देवे ना, ठाकुर अपरिष्कार पिंधे नहीं ठाकुर। तेणु तुम जब निजी ठाकुर भाविल ताल ये परिवर्तन हवा भी आवश्यक। तार अर्थ नहीं बाहर बोली कह मु ठाकुर नहीं नहीं मु बुझाऊँगी परिवर्तन आने कौन कहीं ठाकुर जिते दिन पर्यंत कह तुम पतन भी हम किंतु बुझ मु ठाकुर कम भी नुहे बुझे किंतु आम ठाकुर अलग कर दिखते भोग सी खाए आम या खाए नहीं नहीं कई जड़े आ द्वितीय कई खाऊन सब से गोटे लोक ही खाऊ सब कर अद्वैत भाव देखिए ताले आज तुम जदि से बाट को जीव ताले मोर केतरा कथा मान आज ही दृढ़ भाव मानि नियंतु जे आपण निरंतर स्थायी मु निरंतर स्थायी अच्छी मु जो नरी कहूँ मु तो स्थायी अच्छी किंतु प्रकृति परिवर्तनशील हो चली मो बाल्यकाल पड़े कैशोर पढ़ेला यौवन पढ़ेला पौढ़ पढ़े जाऊँगी किंतु मु तो अच्छी से ताले एमाने परिवर्तन होते मुझे परिवर्तन होनी अच्छी से स्थिर मु हूँ आत्मा मोर जब किसी परिवर्तन होता मुझे मोर परिवर्तन हो नहीं मोर किसी परिवर्तन होनी जहाँ हूँ शरीर परिवर्तन हो शरीर परिवर्तन हो तुमर हो तुम जो शरीर को मोर कहीदे तुम मोर परिवर्तन बोली कौच किंतु आज दृढ़ भाव में मानि नब मोर परिवर्तन होनी मो शरीर परिवर्तन हो देखी प्रकृति आपण को जाबुड़ी धरी ना जे कह प्रकृति मत हैरान पकई दूसरी मु कौन करी मु तो बाध्य होगी पड़ जाऊँ ना एटा भूल कथा प्रकृति कहारी को जाबुड़ी धरी ना बरं आमे जाबुड़ी की मु आ मोर मानि बस प्रकृति क्या धरी पारानी कौन सी गछर शक्ति नहीं आम कुंडे पकेब पत्थर शक्ति नहीं आम गोड़ धरी पकेब बा कौन सी यार शक्ति नहीं आम किसी अटके जहाँ आम धरी था जहाँ धरिकी आम जाबुड़ी की चित्कार करती तो हल दियो शो पड़े जाओ हल दियो पड़े जाओ ना ना आगे शोले तुम पड़े जाओ सेपटे शोन ना ना शोन ना आखि को शुणिले अन्य मानक तो से डरटा आसो आखिटा बंद हो गला आज भल कथा तो निद माड़ी जाऊ बा शुणे दौना जी शुणे दिना सी किए प्रकृति चेतनशील के निद आसो ना जो मनकर आलस्य थाए अधिका खाई था ठीक बाट न था तो निद माड़े तुम बेले बेले जुक्ति देख ना आप कथा शुणिला निद आ अरे से बेहा कथा कथा शुणिले आखिर भी शक्ति अच्छी से कथा को शुण सब अंग आक्टिव बुझी हो ना जब शुणिबार इच्छा तो शुण ना शो पड़ो कौन असुविधा अच्छे किसी ना संसार सहित किंबा शरीर सहित संबंध मानि नेबार प्रकृत रहस्य है आम जो संसार को जाबुड़ी धरिकी धरी एपटे कहते ना प्रकृति मत छाड़ू ना ना प्रकृतिर शक्ति ना आमको धरवाई किंतु आमर प्रकृति सहित संबंध रखिकी सुख पाइबार इच्छा थी आम प्रकृति की माड़ी बसिकी धरी सुख पाइबार इच्छा अच्छी यही सुख पाइबार इच्छा ही आम समस्त दुखर कारण अटे से सुख पाइबार इच्छा ही एठिर प्रतिबंधक अटे एठी आसबार प्रतिबंधक आउ किछि ना दुराचार अन्याय दुर्नीतिर मूल कारण सबू से गोटे जिनस मत सुख मिलू सांसारिक सुख मत मिलू मो पुओ चाकरी करू मोर कोठा हो बुझे लगे काली गोटे कथा से कथा भल पिला से ये गोटे पिला ही देखुची से गोटे आश्रम कर गणेश
गोटे आश्रम को ये छोटागढ़ भी खटी सारे सका कम तो हूँ देखो ए आम ये कम कर इच्छा ये बड़ी जे आम कही जून 6 पर गोटे वर्ष ठाकुर वर्ष रे सी द्वादश गोपाल ज्ञान दे पारती बुझे कि क्या भाग्य से ज्ञान आसो ना बा ईश्वर सत्ता बा जगन्नाथ स्वयं सत्ता क्या आविर्भाव भी हो पारती तेणु जदि आम ये ज्ञान कथा कहते ठाकुर को जुआई देकी ठाकुर मत कही ठाकुर ज्ञान दे कहूँ तेणु ये ठाकुर परिवेश टे करने को पड़ो मो परिवेश किसी ना मु अत्यंत साधारण परिवार चाषी परिवार मुझे पोशाक मत भल लगे आ चाल घर भी मत भल लगे कहीं छुआ दिन चाल घर शोई विशेष ना कंथा भी पकईकि आड़ गोरे शोई पार्टी छुआ तेणु मोर किसी असुविधा ना किंतु जिते जदि किसी महत लोक सेमती ज्ञानी लोक आसवे मनकर ठाकुर भी जदि आसीपारती मो भीतर आविर्भाव हो पारती से गोटे परिवेश से खोजे परिवेश बहुत आवश्यक थाए जमी तत्वज्ञानी नहीं सारापर तत्वज्ञानी घर गोटे परिवेश खोजे से परिवेश जब सुहेब ना तत्व भी से खसी पड़े तेणु अति कम जी हम मुझे 3-4 जन कहली से देदेले टंका ना तो कहबी मु भावी नी तो कहला माँ या चाहूँगी चारिपट गोटे बाउंड्री करके बरगछ सहित बरगछ तो गोटे शक्ति केन्द्र से बरगछ नहीं कि गोटे बाउंड्री करदे से बाउंड्री भितर गोटे गेट लगेद आ भितरटा प्लास्टर करवा ढल कर टाइल पका जे कि आम 5 लोग से बसी पार से कूह ट्यूबवेल रहा परिष्कार रहा कि फूल गछ लगा भल लगू तुम तार भीतर सत्संग कर तार भीतर खाओ पिओ आनंद जे तुमको पदा लोक न देखी पारतु तुम पदा लोक नजर को न आस तार भीतर खाओ भल लगे तेणु गोटे एस्टिमेट कलु जाओ जी पैसा से कम तो चली अर्थात मुझे को जो कही मुझको से दिगरे प्रस्तुत हो मो घर कुणिया आसवे तेणु कुणिया आसिले घरटा जो परिष्कार रखिपारे से कर मत कहले नाई ना तुम आगे कुड़िया घर रोच से बदल मुझे कुड़िया घर 30 वर्ष रोच 35 वर्ष तू बोधे आसु 15-20 दिन मस भर तो मुंडे पशुच एमाने निज घर तैयारी कई चिंता कर बाबा को बाड़ घर शो चिट्ठी गलु जो मैंने आज की एत दिन है 30 वर्ष है दीक्षा नहीं मुंडे थे पशिनी जे गोटे बखरा घर करदे ये ठाकुर रे बाबा रे ये मुंडर भी पशिनी ये तो पुरेला ये तो करू न करू ये पुरेला तार माध्यम है कि मोर आवश्यक ना बिल्कुल आवश्यक ना कारण से घर सहित मोर गोटे अंगांगी भाव में जड़ित हो गलु 30 वर्ष धरी से बिछा सहित से बिछा मत भल लगे से ध्यान करे से छुटिया फटो मत भल लगे मुझे घरटा मत भल लगे एटा तो मोर मना करी ना ना मोर से चाल घर भल किंतु शिष्य दृष्टि कई जड़े चिंता कर ये गोटे बलुरी बसा नहीं जो कौन से बुढ़ियाणी बसा है चिटी चिटी गली पड़ते चाल घर हाथ पाँच मथान को ये केमती सब कई चिंता कर ये यार कारण हूँ से गुरु गुरु भावी ना फल तो पर कथा कई से भावना जाए ये कैलाश छाती फाटीगला घर छात पड़लानी कहीं दिने तो छाती फाटीगलानी ये बखरे बादिज हो जी हो तमें हुआ संसार जी ये आउट गोटे विचार शेष समय पहुँचुची ना जून 6 मान गोटे विचार शेष समय आई कौन तो मत करदे मुझे द्वारा मुझे पड़ी आज जन मोरी भाई जन ज्ञानी आसती बहुत ज्ञान थाए तो फिर शुई कौटी आ तो सीटा तो आम गोटे परिवार 8 बकरा अच्छी 9 बकरा अच्छी 25 लोक रोचे तो दुनिया खाद्य तेणु ये तो खाद्य खावा कहले से सब खातर बारण हम ना खाद्य ठाकुर खाद्य माने ठाकुर खाद्य केवल अदा टिके जीरा गुंड पड़ो लंका नहीं मरीच गुंड पड़ो खाद्य बुझे सात्विक गुण खाद्य से तो बुझे जहाँ को बुझेले बुझी हम ना बुझेदे कई करे ना ता भर बुझार शक्ति आस बंधु को बुझे कि कौन साहय मागे बंधु आपे दे छाड़ ये कथा मु कहबार अर्थ बुझी सारबनी ताले आमर प्रकृत संबंध ये संसार सहित ना
कारण आमर शरीर परिवर्तन संसार परिवर्तन जी परिवर्तनशील सी आमको केवे रक्षा कर जी परिवर्तन होना आत्मा सी परिवर्तन होती नहीं आम भी परिवर्तन होनु तेणु आमर संबंध तांकर सहित जदि मु सहित संबंध रखी ताले मु कौन हो अधरामृत अर्थात यही संसार मत बांधि पारला ना तेणु मु अधरामृत धरा बांधि पारलानी मु अधरामृत बुझे केवे भावियोनी जे कार अंठा फेटा खाईदे बोधे अधरा बहुत लोक देखे मुझे खाई सारा मुंडे गुड़ा पशि जाए ये टे पाईदे बोधे किसी ना हजार खाऊन छड़े किंतु मो बाणी बा मो कथा को न मानला पंत के परिवर्तन हम वास्तव में आमर संबंध परमात्मा सहित अच्छी भूल वशत आपने भ्रमवशत प्रकृति सहित जोड़ी भूल वशत जमा आम प्रकृति सहित जोड़ी हबार कौन सी गोटे लक्षण आम पाखे ना आम हूँ आत्मा प्रकृति सहित केमती जोड़ी हम आत्मा केमती प्रकृति सहित जोड़ी हम ना भूल वशत आम संसार को मोहर कहीकि बाड़ी बस तेणु ये तो मानवे एटा को माड़ी बसवे आम तो फी अनुभव करें नहीं आम तो से बंधन अच्छा तो गोटे नेचर कथा बा समस्त कि तुमको क्या ना कहीं दिखाई ना तुम भीतर भिन्नता आसू मुझे शरीर मु नुहे कारण से सूत्र दिखाई सूत्रटा देखेब तुमको से लाइनटा जे मु शरीर नुहे ये केवल संबंध मानि जाओ ताक सहित जे मु शरीर नुह मु आत्मा मु शरीर नुह मु आत्मा मु परिवर्तन नुहे मु ये शरीर छाड़े अन्य शरीर को जीवी ये शरीर परिवर्तन होती बापा आज कष्ट पाँच मु भी 10 वर्ष पर कष्ट पाइबी तुम भी पाइब वार्धक्य आसपर मृत्यु आसो पुणी परिवर्तन कर अन्य शरीर को जीवा एटा गोटे प्रकृतिर नियम भगवान नियम रेखा भर समस्त सी भी मानते आम भी मानवा पड़ो तेणु जो परिवर्तन होची तेणु मु ये परिवर्तनशील संसार भितर जन्म पर जन्म नहीं कि ये जो दुख दुख तुम तो संसार को सुख भावुच ना तुमको किए अधिका बुद्धि कर जी दुखटा को सुख मणि जाऊँगी कौ बाट जे पुत्र को सुख मणुची पुत्र वियोग हो गला कौन हो जहाँ को सुख भावुच तार पछरे दुखटा लुचि नहीं तेणु संसार सुख बोली किसी ना सब दुख सुख हूँ केवल दुख को दबार गोटे छलना गोटे माया जहाँ को सुख लगुच कहते ना से दुख दवाई तुमको यही बाटी कराऊँगी तेणु संसार कौटी केतबले सुख ना जदि आम बुझीजा यहाँ सुख आउ कौन पाइब देखुची घंटा घंटाकार मु परिवर्तन हो घंटा घंटाकार जीवन चली जाऊँ मोर सांग लोक मरीगले मोर सांगे लोक गले मोर सांगे तुमरी एजर बहुत भी एजर कम सांग पिला लोक मरी जा तथापि आ भर दृढ़ता मु बची भय आसुनी किंतु तमें आत्मा सहित जब जोड़ी कि ना तो जोड़ी हम एटा तो कई जोड़ी हम माने तुम जोड़िया कहूना तुम तार अंश विशेष समुद्र जमी जलबिंदु आंकर अंश विशेष जोड़ी कौन से तमें ईश्वर बा आत्मा बा परमात्मा ये गोटे गोटे भाव कथा केवल तुम मानुन मानिगले बहुत कथा थरे गोटे डंगारे बहुत लोक डंगारे जाऊे पार होते किंतु बहुत लंबा नई थी सी तो लोक बुझे जो डंगा मझे है दैवात काल बैशाखी आसला जो काल बैशाखी आसला 100-150 लोक से डंगार अच्छा बड़ डंगा तेणु बुझिले समस्ते जे डंगाटा बुड़ीज आमर मृत्यु अनिश्चित माने सुनिश्चित तेणु समस्त हावड़ी खाइले हे भगवान हे ईश्वर तुम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर किंतु काल बैशाखी का कथार अच्छी पड़ा काल बैशाखी बढ़ला बहुत झड़ है डंगा दोहलिबा लगे झलका झलका पानी भी बसला से डंगार मग पाखे स्वामी स्त्री 2 जन बसुले ता स्त्री बहुत जोर चिल्ला स्वामी मरीजा स्वामी मरीजा भगवान डाक
100-150 ଲୋକ ଏକ ସମୟରେ ହାତରେ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଆଲ୍ଲାହ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲେ ଡାକୁଥିଲେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଉତ୍କଟ ଲାଗୁଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା। ଆରେ ମୁର୍ଦାର ଦିନେ ତ ଡାକିନଥିଲ, ତମେ ମୁର୍ଦାର କେବେ ଡାକିନଥିଲ। ମୁର୍ଦାର ତମେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲ ପିଉଥିଲ, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ନେଉଥିଲ, ନିଜ ପାଇଁ ଖଟୁଥିଲୁ। ତୁ ଗୋଟେ ମୁର୍ଦାରଟା, ତୁ ମୁର୍ଦାର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ଚିଲଉଛୁ ହାତ ଟେକିକି। ଦିନେ ଡାକିଥିଲୁ କି? କେହି ଡାକିନ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ହାତ ଟିକେ ହାଲା କଲ, ରକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର କର, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ବା ଯଦି ତୁମକୁ ପଞ୍ଚାନ୍ତି ତ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ବା ସୃଷ୍ଟ କାମରେ ଆସିବ? ପୁଳେ ଖାଇବ, ପୁଣି ଝାଡ଼ା ଯିବ, ଏତିକି କରିବ, ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ଗାଳି ଦେଉଥିଲି, ଆରେ ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆସିବ? ତୁମ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ତୁମେ ଖାଇବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖିବେ କିଏ ନ ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜିବେ। ଯିଏ ବସିବ ତାର ଆଡ଼ଚଡ଼ାରେ ବସିଲା, ଖାଇଦେଲା, ଗଲା, ତାକୁ ବୋଝ। ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ଗୁରୁ ନହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଜିବ ନରିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କେତେ ନ ଆସିଲେ କେତେ, ଆମର କ'ଣ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥିବ ସେ ତ ଜୀବନ ଦେଇଥିବ। ସେ ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀଟି ଭାରି ପାଟି କଲା, କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ, କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଗାଳି ଗଲା। କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଡାକୁଥିଲି କାହିଁ ଦିନେ ତ ଡାକୁନଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲି, ଦିନେ ଯାଉନଥିଲୁ? କେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଛୁ? ଈଶ୍ୱର ହାଲା କରୁଛୁ, ହେ ଶିବ ଠାକୁର ହାଲା କରୁଛୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ କାହାକୁ? ନା ଏଇ ପାଖରେ ଆଖରେ ଶୁଭୁଛି ଡାକ ଗୁଡ଼ା, ସେ ଶୁଣିଦେବେ। କାହିଁ ହୋ ହାଲା କରୁଛୁ, କାହିଁ ହୋ ହାଲା କରୁଛୁ ବିଗୁଡ଼ି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମକୁ ଟିକେ ଡର ମାରୁନି? ଡରିବି କାହିଁ? ଫେର୍ ଯେତେବେଳେ ହାଉଳି ଖେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ନେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲା। କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ପାଟି କଲେ ତ ଟିଭିରେ ବି ମରିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ବାମ ହାତରେ ପଳାଇଲା, କାଢ଼ ବସେ ବନ୍ଧୁକ, ହଁ ରଖ। କ'ଣ ଦେଲା ଆସି ଇଏ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଲଗେଇଛି, ଗୋଟେ ସଲସଲ ହେଉଛି କାନ ମୁଣ୍ଡଟା। କହିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଉଛି, କାନ ସଲସଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ତୁ ମାରିବୁନୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବେ ତୁ ମୋତେ, ତମେ ମୋତେ କିଛି ମାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଖାଇବା, ଫେରେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ କେମିତି ମାରିଦେବ? କହିଲା, ମାରିବିନି? କହିଲା, ନା। କହିଲେ, କାହିଁକି ମାରିବିନି? ନା ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। କଥାଟା ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ? କେବେ ବୁଡ଼େଇବେ? ତତେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ ଚଲଚଲ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ମୋତେ ତ କୁତୁରୁ କୁତୁରୁ ଲାଗୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଖେଳୁଛି, ବୁଡ଼ିବ କାହିଁକି? ମୋତେ ଯଦି ଠାକୁର ଭଲ ପାଇଥିବ, ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ମୋତେ ମାରିବ ବା କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ଭଲ ପାଇନି ବା ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମାରିଦେବେ, କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ସମୟ ଆସୁଛି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥିବ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ। ତୁମ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଚାଲିଯିବ, ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଯିବ, ଚାରିପଟେ ମହାମାରୀ ପଳେଇବ, ତୁମର କ'ଣ ହବ? ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଏ ଯଦି ପାଟିରେ ତାର ଚିଲେଇକି ନାମ କରୁଛି, କି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି, ଇଏ କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଠାକୁର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟତ୍ର କିଛି ନୁହଁ। କେଉଁ ବହି ଲେଖିନି ଆତ୍ମା ଯେ ଠାକୁର ନୁହଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ପଦାରେ ଖୋଜିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେ, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ମନ୍ଦିର, ସେ ମେଳା ମଉସିବ, ଏଇଥିରେ ବୁଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସୁଖ ହିଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ଠାକୁର ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜ କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ। ନିଜେ ତ ଖୋଜିପାରିବନି, ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ଭଲ କଥା, ଭଲ ବିଚାର ରଖିବା, ଏସବୁ ରହିଲେ ଏ ବାଟ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନିରନ୍ତର ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଜିନିଷ, ଶୁଖିଲା ଡଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି କାଠରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠର ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଳ ବୋହିଲେ ଭକ୍ତିର ବା ଭକ୍ତି କାହାକୁ କରିବ? ତମେ ତ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବତା ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ନା, ସେରକମ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଦେବା, ଇଏ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଇଏ ପୂଜା ନୁହଁ।
ये तो बाह्य पूजा फुलटे दब चंदन दब आसी दंड दब ये गुरु से किसी खुशी ना गुरु वाक्य सनातन गुरु जहाँ कहते तेणु जोगवष्ठ रामायण से पूजाटा से लिखिं साम्य समबोध साम्य समबोध मु बार बार से गोटा बुझे दी साम्य कौन सम कौन बोध कौन ना संसार समस्त समान भाव जे सर्वत्र भगवान अच्छा साम्य सम बोले तमें ताकू बोध कर पालन कर बुझे गुरु देता तत्व को बोध कर अर्जन कर ताल गुरु कथा मानिबा गुरु तत्व को मानिबा आ समस्त की गुरुमय देखा यह द्वारा तम भितर ही गुरु पूजा हुए केवे भावियोनी जे मु 1500 5000 टका देदेची मोर आ किसी ना गुरु मत भल पाई ये गुरु तो भल पाई कारण शरीर जो आवश्यकता अच्छे कह हाँ ठीक अच्छे किंतु भितर भी आमू छाड़ी गुरु अच्छा सी विराट है बिंदु सी भी देखुं बिंदुर विचारटा ब्रह्म सहित केते रोचे सामंजस्य तेणु आम आ बड़ आवश्यक करवा ना ये जी हूँ बाउंड्री ता भर करदे 5 लोक बसवे ये चालघर थाओ चालघर शुणु ठाकुर किए होती आसती मो भर आविर्भाव हमें